कवि डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी जड़े बहुमुखी व्यक्तित्व। से एकाधार रे जड़े विचक्षण राजनीतिज्ञ, विशिष्ट दार्शनिक, विशिष्ट योगगुरु एवं विशिष्ट साहित्यिक और जड़े दरदी कविटीए। से आसु कवि, कथा कथारे कविता तांकर। से राजनीतिर परिभाषा भितर साहित्य को खोजती, से राजनीति भितर जनसेवा को खोजती, राजनीतिर परिधि भितर व्यतिव्यस्त न होई टाइम मैनेजमेंट रे गुरुत्व दियंती, साहित्य को समय दियंती। से मनीष को भल पाती, मनीषर आत्मा को चिन्हती। से जड़े विचक्षण व्यक्तित्व। डॉक्टरेट ठारू आरंभ करी विभिन्न पारंगम दक्षता भितर साहित्यर अनेक ग्रंथावली रचना करी अनेक उपाधि अनेक पुरस्कार रे से विमंडित। से केबे अहंकार रे मातंतिनी, गर्व करंतिनी। साहित्य भितर जीवन को खोजंती। तांकु किए कहे राजनेता, तांकु किए कहे से जड़े समाजसेवी, किंतु आमे कहबू से जड़े दरदी कवि। कविता भितर से बंचिबा को भल पाती। जीवन शेष निश्वास जाए से कविता को खोजुथिबे। आ से विशिष्ट विचक्षण व्यक्तित्व सह किछि कथाबार्ता आढ़ुआल आमे अनेक किछि लाभ करिछु, किंतु तांको विषय रे किछि विशद विवरणी देबाकू हेले आमको धृष्टता मात्र लागिवो। तांको विषय समस्ते सब किछि जानती। से दरदी मनीष, दरदी कविटेक सहित आमर वार्तालाप आशा प्रदीप संवादपत्र माध्यम रे आमे प्रकाश करूछु। आशा और विश्वास अनेक किछि लोक तांको विषय बहुत किछि जानि परिबे। कवि, जड़े राजनीतिज्ञ एवं सर्वोपरि आपण योग विद्यार मध्य पारंगम। तेबे आपण को जीवन गोटे संक्षिप्त अनुभूति कहतु। एते सब विद्यार पारदर्शिता थी आपण केमिति भारसाम्य जीवन रे रक्षा कर पाछो? सुंदर सब निज ऊपर निर्भर करे। जी जेमती कर्म करे से सेमती फल पाए। मो जीवन होची चिलिका कूलरू आरंभ। चिलिका रे प्रथम सूर्योदयर महापर्व को मुझे देखे एवं चिलिका रे असंख्य पक्षी उड़ी जाउथिबे। ताकर काकली रे मु विमोहित हो गया। तेणु पक्षीर शब्द एवं मो कवितार शब्द को एकाकार करिवार मो कविटी। जीवन प्रथम आरंभ होइछि संग्राम मोर मो गाँव आरंभ करी कॉलेज जाए, स्कूल कॉलेज तापरे यूनिवर्सिटी दे सीधा पड़े मु हिमालय। हिमालय रे मोर किछि वर्षर रहणी परे सेठी योग शिखी। तापर मु पलैछि नेपाल देकरी से विराट इतिहास तार स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रे मोर गुरु महेश जोगींकर आशीर्वाद रे मु पाठ पढ़ी। सबुठु विज्ञान रे डॉक्टरेट करती डीएससी। तापरे सेठु मु पढ़ी साउथ अफ्रीकार सेरिलियन, द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, क्वीन यूनिवर्सिटी। सेठी भी सेमती पढ़ी। सेठी मु डिलीट कर देछि। ता आगुरु मु उत्कल यूनिवर्सिटी रे डॉक्टर करथि लिटरेचर रे पाठ पढ़ी करी। पूर्व भारतीय रामायण रे लोक परंपरा चित्र ऊपर सेठी जाइकरी पुणी पढ़िली। मो जीवन रे पढ़ाटा सरे ना कि सरी ना कि सरब ना। मुझे विश्वास करे पाठरे पार्थ पाद ठर्थ जीरो शून शून निराकार परम ब्रह्म। तेणु धर्म, साहित्य, राजनीति, योग, अध्यापना ये सबुड़ा को मिसईकरी चली। केउथु विच्छिन्न है ना।
आज पर्यंत सर किंतु एते सब जिंस भीतर बैलेंस केमती रखुछंती टाइम रो बिजी शेड्यूल केमिति आप स्पेंड करछन ए थरे ऑक्सफोर्ड रे मु भाषण देगिरी आसला फेरुला बेले मत बीबीसी लंडन ये कथा पचारा कहला तुम से तो मंत्री थी तुम्हें कवि इे राजनीति करुच राजनीतिक नेता इे जोग करुच जड़े जोगी इे फिर साहित्य अध्यापना एत काम केमी तुम करुच कौन समय पाच ये गोटे उत्तर प्रश्न मत पचराई मुझे तार उत्तर देती ए लेजी मैन नेवर फाइंड्स टाइम ए बिजी मैन ऑलवेज गेट्स टाइम जी लेजी से लेजी ये अलसुआ से सबुदिन अलसुआ ताको केवे समय मिले ना जी बिजी व्यस्त तो सदा समय मिल कि से आकोमोडेट कर कौ टाइम रे कौ कथा दैट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एवं मुझे मैनेजमेंट करी ओडिशार प्रथम टेक्निकल एजुकेशन मु फाउंडर तेणु मु आरसीएम प्रथम ओडिशा आरंभ कली बाहर देश बाहर आसिकी एवं सेतिक बेले आपण मैंने विस्मृत होइजिवे मु जोटा ही करी ताहा चारिआडे प्रसारित हो जाइए MBA मनोज दास चली मनोज दास एवं चलीगले भाई सी हठात दिन पहुँचले कहले तुम किमती ये आरसीएम आम कल टी उत्कल यूनिवर्सिटी आरंभ करा चल मतलब भारी बढ़िया हम से मत ही नहीं आरंभ कर देते से MBA कथा तेणु सी तापरे मुझे नुआ नुआ कथा कली टूरिज्म उपरे इको टूरिज्म नथिला आम आरसीएम प्रथम कलु टूरिज्मटा एवं टूरिज्म उपरे गोटे बही भी मोर बाहर 7 मन 13 आकाश तब पढ़िले जानी हम ए बहुत दिन तले हम 85 मसीह बोधे एक्जाक्ट कही पन डेटा से समय सब कारण पृथ्वीर मु बोधे आउ कि भारतीय जाइए मुझे जानी कि मुझे प्रथम ओडिया एवं प्रथम भारतीय बोली कहि ये 100 रु ऊर्ध्व कंट्री देखा सब कष्टकर कि मत से सुजोग मिलता से मो गुरुंकर महर्षि महेशजींकर विभिन्न देश में सेंटर खोलुली जोग सेंटर चाइना भी जाइली रशिया भी जाइली एमती कौ से जो कंट्री बड़ बड़ कंट्री से देश में भाषण देकर जोग उपर विभिन्न आड़ से सेंटर करी जोग को विज्ञान युक्त करवा मनीषर शरीर भितर आपणकर जानी ये भी एक साधना ये साधना करे से सिद्धि लाभ करे तारी मन को लेकिरी मनटा हूँ मोर सबुठ बड़ मन जदि ठीक रहा मन ठारू बड़ी धन जार ना ताठू कर कहीं ना एम सब कविता में लिखे मन को लेकिरी तेणु से भितर फूल गुड़ाक झरी पड़ुंट बनमल्ली परी बणरे किए ना जाऊँ जंगल को ना तुम देखिकी आणवा को शहर जीवन अलगा सहर आज बेसी लोक मरुंच कोरोना रे तार बहुत कारण अच्छे मु बारंबार कही अरे एसी रे शुओनी एसी लगेले तुम ग्यारेंटेड मुझे लिखिदेवी तुम पैसा देकर रोग किणुच स्पॉन्डिलाइटिस ब्रोंकाइटिस आर्थराइटिस निश्चित हम पूरा सहर लोक बेसी मफसल आप गाँव में देखिए डेथ रेसीोटा एत नुहे जितेटा सहर में हो कहीं तो किए कहूला गछ को काटिदेवाई गछ तो मो बंधु तेणु मु लिखी सारा पृथ्वी बुलिली कौन सी ठारे गोटे खराब गछ को देखिली ना सारा पृथ्वी बुलिली कौन सी ठारे भल मनीष पाइली ना मनीष बुझेनी से गछ को काटिदेल आज तुम ऑक्सीजन पाऊन ये तुम कह सरकार दायी
सर जोगी भावरे आपण को जोग जीवन रो अनुभूति कहतु जो आपण ओ। गुरु थारु जोग शिक्षा परे जोग जने जोगी भावरे आपण को अनुभूति कहतु जोग होची प्लस युक्त मनुष्य मनटा बॉडी रहे शरीर रहे तेणु मन युक्त अंतर माइंड प्लस हार्ट इजिकल टू मंत्र तेणु मुझे जो योग साधना करी आई वाज इनिशिएटेड बाय माय ओन गुरु सी मत जो मंत्र देते से महामंत्र मत बहुत काम दूचे देवी तेणु योग जो प्रैक्टिस करेंगे आसन प्राणायाम ध्यान ये तीन टाक प्रतिदिन करने को हम प्राणायाम टू प्यूरिफाई योर नर्व सिस्टम ना आसन इज टू प्यूरिफाई योर नर्व सिस्टम तापर प्राणायाम इज टू प्यूरिफाई योर बोथ नोस्ट्राइल्स माने दीटाक प्राणायाम कला माने टू प्यूरिफाई योर ब्रीदिंग प्रोसेस तापर आप ध्यान को आसवे ध्यान कले टू प्यूरिफाई ओन माइंड लेट हिम फर्स्ट प्यूरिफाई सो केमती प्यूरिफाई करेंगे निजक आप निज स्वास्थ्यर जत्न ने आप स्वास्थ्य आपंकर जत्न नब एक सुंदर स्वास्थ्य पाई एक सुंदर मन दरकार मन कहीं कौट तो मुझे देखिपारूनी पवन कहीं कि जापर पवन अच्छी बोली देहरे सुलसुले बाजिले अनुभव जन पवन अच्छी बोली ठीक माइंडटा से तुम तुम अनुभव जानी मत गोटे भल माइंड रे अच्छ भल माइंड टे जो चिंता आसो चिंता दी प्रकार गोटे हूँ डैमेजिंग गोटे सपोर्टिंग जीवन को समर्थन कर चिंता मुझे सदा भावे अन्य मैंने से चिंतार जातु जीवन महियान हम गरियान हम जीवन को विपन्न कर चिंता राग क्रोध हिंसा गर्व अहंकार एगुड़ा सब डैमेज करे आप जिते चेष्टा करेंगे ए विमुक्त होगापी मुक्त होगापी एवं सुंदर जीवन निर्वाह करेंगे ठीक से भाई जोग हूँ से भल चिंता को युक्त करेगा सपोर्टिंग थट को जोटा कि आप हसुँच मुहर हस केमती आसे जानवे ईश्वर आपण भीतर अच्छा हसटा नहीं केमती ताकू ईश्वर से फूल को केमती तोड़े से आपण को निर्भर करे योग प्रैक्टिसटा सेमती आप जमती करेंगे सेमती मूल्य पाइबे एवं योग कला बेले मतलब अनुभव करेंगे आप मैंने कि दिन पर सबू शांति तारी भितर अच्छी से शांति रे आप एक सुंदर देखिए चित्र आकाश को अनेदेले से अनंत महाशून्यतार नीलिमा दूर को अनेदेले से सबुज बनानी एवं कियारी रे बही जाउथवा झरणा एवं अनेदेले महासागर महासमुद्र को आपको लगे सते मो आनंद रे बंची जीवन अन्य नाम है जीवा क्या नहीं आनंद को नहीं निरानंद आसो दुख आसो एथिरे आमे विव्रत हबानी सुखटा को सेटा अनुभव कले जानीपर अनुभव ही जानीपर तो तेणु से सुख उपरे आ दुख उपरे हस उपरे कांद उपरे लाभ उपरे क्षति उपरे प्रतिटी क्षत भितरे गोटे उपशम लुचि रही प्रतिटी क्षति भितर लाभटीए लुचि रही प्रतिटी कांद दुख भितर हसटीए भी लुचि रही तेणु से जीवनर सफलता और विफलता को नहीं यदि आप युक्त करेंगे मन को सदा बेले आप सेटा को पाइबे। सर
सर आपण को प्रारंभिक जीवन रो किछि अनुभूति कहतु आपण प्रथम जीवन रे कोन चाहुतिले जने राजनेता हबा पई ना जने कविटी हबा पई ना जने जोगीटी हबा पई कोन आपण को स्वप्न थिला पिला दिन रे कोन चाहुतिले स्वप्न बोले जो भल निद हेले सिना भल स्वप्न देखिए तेणु मो जीवन में शोला मत निद हुए सेमती भल स्वप्न भी देखिपे से स्वप्नटा हूँ परर उपकार करवा पर उपकारटा केमती करेंगे आपण सीना आपण स्वास्थ्यर जत्न ने आपण स्वास्थ्यटा आपण जत्न नब ये भावी पारती ना मो जीवन में कौन करे हेल्थ मैनेजमेंट द बेस्ट मैनेजमेंट मु मैनेजमेंट स्टूडेंट थी तेणु हेल्थ मैनेजमेंट को मु प्रथम नजर दिए दृष्टि दिए तुम स्वास्थ्य यदि भल तुम गोटे सुंदर मन भी पाइब आनंद भी पाइब स्वास्थ्य पर हेल्थ पर मैनेजमेंट पर टाइम मैनेजमेंट तेणु टाइम मैनेजमेंट यदि थी सीना मुझे ठीक समय पहुँची पारि झाऊ झाऊ जवाब दी पारि टाइम मैनेजमेंट यदि न जानी थी सब फेल कर तेणु स्वास्थ्य पर समय को किमती भल भाव निर्वाह कर जीवनटा से मोर मन लगी जाए तापर मैन मैनेजमेंट कौ मनुष्य कौटी सेटअप कले गोटे कविटे भल कविता लिखुची किंतु प्रोत्साहन देले मु प्रोत्साहित आपनको जो कविता लेखा स्वतः प्रभुत्व ना समय सापेक्ष ना स्वतः प्रभुत्व इज इफोर्टलेस प्रोसेस may take to mind with softest level where thinking is transcendented mind may come in contact with pure thought that I believe मु एइथे विश्वास करे एई चिंतारे एई चिंतनरे यदि से चिंताटा भल हबो कविताटा भल हबो बाबा आपण राजनीतिर अर्थटा को केमिति अनुभव करछथि अति सरल नीति भितर जहाँ श्रेष्ठ ता ना राजनीति मुझे विश्वास करे एक सुस्थ परंपरा दे जदि आप जीवे के असुस्थ हे ना तेणु राज्य भितर बारगां भितर आउ तो राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र अच्छी प्रतिटी प्रजा यदि सुखरे न रहिबे तेबे हेले तो राजनीति करुवा नेता असुविधा हुए आपण दृष्टि गणतंत्र परिभाषा केमिति गणतंत्र गणयुक्त तंत्र तेणु तंत्र तनु को नहीं अंतर सहित संपर्क होता तंत्र को मन को नहीं तंत्र सहित जोड़ी दौथिबा मंत्र को जी भल भाव बुझीपारी से भल भाव व्याख्या भी कर आम बुझा चेष्टा कर वर्तमान से समय राजतंत्र एथर एवं देखुवा गणतंत्र जेन धीरे 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 सी आसूची लोकों पाखरे नेता पहुँचब प्रति गाँव को नहीं एक सुंदर राज्य गठन रे निज उत्सर्ग कर जो आपण मैंने ये धरण नेता पाँच आप अनुभव कर गणतंत्र सुदृढ़ हो रही सर आपण एते वर्ष सांसद रही आपण जने विज्ञ राजनीतिज्ञ किंतु वर्तमान परिवेश रे परिस्थिति रे आपण को जीवन रो किछि एमिति चमत्कार अनुभूति अछि कि राजनीति जीवन रो माने हम किछि पदवी कहि परिबे अनुभूति रही से चमत्कारिता भी अच्छी गोटे गोटे भारत वर्ष देखीदेवे कि पॉकेट रे पैसा नहीं निजर गाड़ी घोड़ा मोबाइल भी नहीं किसी न थाई मु लोकों को सेवा को प्राधान्य दे था फल मु निज पाई किसी करि पारे ना मु कविटे 60 खंड ग्रंथ लिखी 20 खंड 20 जन खंड स्कॉलर्स मो
डॉक्टरेट पाई आहरी भी किसी से करेंगे कारण मुझे जी था जिते जन कले मोर पूरा भरोसा अच्छे मोर साहित्य मो कविता तेणु से भली भरोसा यदि रही देश उपर नेता मान लेखा उपर साधना कले सिद्धि आसे जी जमती साधना करी सेमती सिद्धि पाई तेणु किए मानु मान मानु तमें जदि प्रथम भावी नब जे मु जोटा करुच्ची साहित्य हो पारे राजनीति हो पारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम मानक निरंतर व्यस्त रही मु ताठू बड़े गोटे सार्थकता किसी ना मो जीवन रे प्रेरणा हेले मोर माँ बापा मोर जो टीचर्स होते से माने गुरु से देखे से नहांती किए भी क्यों बारे चली गले मुझी मुझे सेमती चलीजी किंतु मु आनंदित ये थिबा भितर मु मोर कर्तव्य ठीक भाव संपादना करुच्ची कि नहीं सेटा मुझे जानीपारि से गोटे आनंद अच्छे हाँ मुझे ठीक करुच्ची बोले आपातत से ठीक प्रमाण मुझे पारि ताला जोग साधना कली गोटे छोट गाँव जोग आरंभ कली भूषुंडपुर गोटे गाँ टी अच्छी चिल्का कूल 80 मसीह 81 से 5000 लोक मोर गोटे सांग डॉक्टर ज्ञान महापात्र से अमेरिका रे अच्छा सी मत से आसिले से गाँव रे रहिले आम सब मिसिकी कि योग शिक्षक आसिले आम गुरु देते आम प्रथम योग आरंभ कलु भारत वर्ष आप कहीपर पृथ्वी भी नाला से प्रथम होता गाँ को लेकर जो शांति प्रेम मैत्री संगति थिला लोग आनंद रोते चिलिका सुंदर सबुज सुषमा भितर गाँव लोक मान को नहीं योग साधना करिबारे जो आनंद पाई ता पूर्वर हिमालय थी 84 नंबर गुंफारे जो तार अभिज्ञता कहले तापर लिखी कि गोटे बही अच्छी राइजन ऑफ माय हिमालयन डन सर आपण जन विशिष्ट योगी मध्य योग साधना रे पारंगम मु आपण को एति पचारछि वर्तमान जो युव समाज को देखुछंती से माने आधुनिक माया रे पथभ्रष्ट मध्य होइछंती से योग साधना योग शिक्षा से माने केते दूर आदर्शमय करी गढ़ी माने गढ़ीबो आगइबो से विषय रे आपण कोन मु जेतोले आरंभ करिथिली मो योग गुरुंको ठारू शिखिगिरी योग उपरे ता एपर्यंत मु प्रैक्टिस करी चली सेटा वर्तमान युवपीढ़ी को केमिति प्रभावित तेणु मु भावुची युवपीढ़ी जदि यही भाव में अनुसरण करे अभ्यास रखे नैतिकतार स्खलन प्रचंड हो जाइछि अन्य को दुख दे जो मैंने आनंद पाती जो मैंने धन पछरे गोड़ाती धन पशु हो जाती मनर देवता दुर्लभ मिलवा वर्तमान यही घटना चक्र रे मु कहि पारे टंका पछरे गोड़िया आवश्यक नहीं टंकार धर्म है डुबा ता पछरे जी गोड़ाए से डुबी जाए तुम एमती काम कर टंका तुम पछरे गोड़ेब से मो जीवन पैकेट रे डॉलर टे ना फरेन में भाषण दे बुली जीवन को भल पाए एमती अनेक कथा अच्छी कहले सीमित समय रे सरीब ना तेणु
ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିଦେଉଛି। ଲାଇଫକୁ ତମେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଯୋଗ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍, ମନ ଏବଂ ହୃଦୟର ମିଳନ, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେତେ କବିତା ଲେଖିଛି। ବଣମଲ୍ଲି ବନରେ ଫୁଟୁଛି, ଝରି ଯାଉଛି ମାଟି ଉପରେ, ପୁଣି ମାଟି ତାକୁ ତୋଳି ଦେଇ ପୁଣି ନେମ୍ଫରେ ରଖିଦେଉଛି ସକାଳରେ। ବନ ପର୍ବ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗର୍ବ ଲାଗେ, ସେଇ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଏବେ ବି ଜି ରହିଛି। ତେଣୁ କ'ଣଟି ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବି? ମନରୁ ତୋଳି ଆଣିଥିବା ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟି ତ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମନର ଫୁଲ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ସେ ମନର ଫୁଲଟା ଯଦି ଝଡ଼ିଯାଏ, ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ହୃଦୟ ଓ ମନ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଗଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି। ଦୀପର ଧର୍ମ ହେଲା ଲଗେଇବା, ଲିଭେଇବା ନୁହେଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ପରର ଉପକାର କରିବା, ଏକଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନି। କବିଟିଏ ଭାବରେ କବିତାରେ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କୋଠା ତମ ଗାଁରେ କଲ, ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ତମ କୋଠା ଦେଖିବାକୁ? କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀଟେ କରିଛ, ବହି ରଖିଛ, ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବହିର ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଦେବତା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତମେ ତାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଅ ନିଜ ମନକୁ, ତମେ ଧନ୍ୟ ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜ୍ଞ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳରୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦରେ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଆପଣ ପୁରୁଖା ନେତା। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଆକଳନ କରିବେ, କେମିତି ମାନଚିତ୍ର କରିବେ? ଅତି ସହଜରେ ଆକଳନ କରିହେବ। ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ସେ ଚାଲିଗଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଗଢ଼ାଗଲା, ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରଥମ ଗଠନ ସମୟରେ। କହିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଯଦି ଭାଇମାନେ ତମେ ଦଳ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ସେମାନେ ମହାନ। ଏବଂ ସେ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଏତେ ଦିନ ଶାସନ କଲା। କାହା ଯୋଗୁଁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶନକୁ ନିୟାମକ କରି ଜୀବନକୁ ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେତା ପାଇବି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବନି କେବେ, ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ତାକୁ ଖାଲି କହିବ, ସେତିକି। ବେଶୀ କହିବନି, କମ୍ କହି ବେଶୀ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ରାଜନେତା ସେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥିଲି, ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କଲି। 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନ ଯାଇଛି, ନ ବୁଲିଛି, ବାପ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ। ତାରି ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କରୋନା ସମୟରେ କିଭଳି ଖଟିବା, କିଭଳି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ତାର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଜଣେ ଧୁରୀଣ ନେତା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କାମ କରିବା ନେତାଟିଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ଜଣେ ରାଜନେତା। କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି, କେଉଁପରି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଅଙ୍କନ କରିବେ? ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲି।
से गोटे उत्तर देते उत्तर कहले तमें कहीदे हेनी मुझे पर्यंत मो ओडिशा को नंबर 1 न करी पृथ्वी रे से पर्यंत मोर विश्राम ना से लगे ଆପଣ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? जिते भल हम कौन नथिला ओडिशा उत्कर्ष उत्कल भूमि नीलशैल थिला जुआड़ देख सबुज बनानी पिलादिन जहाँ देखी आसती एवं से बण पर्वत आउ ना खाली ओडिशा नुहे भारत वर्ष प्रकृति की तमें मनुष्य प्रकृति नैसर्गिक प्रकृतिर शोभा को उपभोग न करी जेभली भाव अत्याचार कला बर्तमान प्रकृति भाव तुम उपर अत्याचार करुच्ची हाथीटी को मारिदेल जंगल रे दांत पाई मनुष्य चलीगला से आड़े देगला तार मन को से दुर्दांत मनुष्य माने हाथी केवल मारिलेनी निज को भी मारिदेले से हाथी भाया पुरुष थे हाथी शुए थरे पलासिवा पर्व आरंभ हेले हाथी की छुई पारनी आम संस्कृति हूँ हाथीर संस्कृति ऐतिह्य यदि कोणार्क को देखिए तलू को खाली अनेई देवे कोणार्कर चारिपटे लक्षे हाथीर चित्र देखिए एमती कौ जातिर ना तेणु ये रजा तार से लक्षे हाथी उपहार देता महाभारतर वन पर्व लिखाई कौन ना ओडिशा रे से विषय कहीं चिंता करिसेंती प्रश्न प्रश्न बारंबार कहूँ ए भी कहूँ मत देखे दियो पृथ्वी गोटे मत सारा पृथ्वी बुली मात्र 60 किलोमीटर रेडियस व्यास भितर कौ जातिर 3टा वर्ल्ड हेरिटेज अच्छे कोणार्क सन कॉर्नर श्री मंदिर मंदिर भितर श्री लिंगराज पृथ्वी जिते लिंग अच्छे ता भर रजा एवं तार जो कारू कार्य जो कीर्ति पथर रे कविता फुटे कवि ये जन्म होती मत देखे दियो उपेन्द्र भंज बा कवि सूर्य भली कवि बा आमर यही ओडिशा रे जो कवि जयदेव निजर धर्मपत्नी को जगन्नाथ को उपहार देते देखी दिए एमती गोटे देवता अच्छी कौटी पृथ्वी रे जो राति 12टारे महारी न नाचिले न गाइले आम देवता को निद हुएनी एक विचित्र ऐतिह्य परंपरा गोटे स्ट्रीट राज्य रे आम जन्म याठू गर्व मोर आ किछि नाही। सबुठु बड़ आत्मतृप्ति कोन आपन जीवन रे सबुठु बहुत बड़ आत्मतृप्ति कोथरे पाइछन? किछिटा विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल करिछि निजे करिछि कोटा कहि मोर प्रचार प्रसार नाई तेणु अनेक लोक कहते सीना आम करूँ स्वीकार करनी तुम कर आनंद पाओ मुझे आनंद पाए कि मानतु वा न मनतु मो भाषा पाई मो साहित्य पाई मो शिक्षा पाई मोर जोग पाई ये जो आनंद मत पाए मुझे कहे कहीं विश्वास कर नथिले जोगर जो फल से मतलब प्रथम प्रचार कर बाहर आसिक मो विरुद्ध सब कहते बर्तमान अनुभव कर किए गोटे मो विरुद्ध कहला से आदमी विचलित हुए ना। अफसोस रहीगला निश्चित भाव किछि आउरी आमर ओडिशार चारुकला कारुकार्य ऐतिह्य परंपरा जिते सारा पृथ्वी रे प्रसारित हो से मत आनंद मुझे एकुटियाटा केते करी जी पारी मत आनंद मिली एमती को मंच ना पृथ्वी रे जो भाषण न दे सारा पृथ्वी मंच हूँ जातिसंघ से भाषण देती एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भाषण देती जोड़ा सब बड़ बड़ सब जो हिमालय पर्वत टू आरंभ आल्स जाए नदी गंगा नदी टू आरंभ कर भलगा जाए राइन जाए एमती को पानी जल को मथारे न मारी एवं एमती को जाइए
ବାଜା ବି ବଜେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡଲଫିନ୍ ନାଚେ ପିଲାମାନେ ପିଆନୋ ବଜାନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ସେଠି ବି ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ମୋ ଚିଲିକାରେ ପିଲାଦିନେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଶୁଣି ମାଛ କହୁଥିଲି ତାହା ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍। କିନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ ବି ଚିଲିକାରେ ଏଇଟା କେହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କବିତା ବି ଲେଖିଥିଲି ମୋ ବହିରେ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ୱାଟରରେ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୋଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିଲ୍କା ଦି ବିୟୁଟି ଲାଗୁନ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକରି 6ଟା ଗୀତ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଅଭିନୟ ବି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ସେ ଆଲବମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ହଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଆଲବମରେ କରିଛି, ଫିଲ୍ମରେ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇପାରିନି। ହଁ ମୋର ଘରଟା ହେଉଛି ଚିଲିକା କୂଳରେ, ମୋ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଖଣ୍ଡାଳକୋଟ ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ହେଲା ଘିଅଖୋଲା ଟ୍ୱାଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ପାଖ ଏକଦମ। ସେଇଠି ମୋର ବାପା ସେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ଦାସ ମୋର ବାପାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅପେରାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ସେଭଳି ଅପେରା ପୃଥିବୀରେ ମିଳିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଯେଉଁ ନାରୀ ସମାଜଟା କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ଚିତ୍ରଣ କରିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି? ନ ଅରି ନାରୀ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ କେହି ସେ ହେଲା ନାରୀ। ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ନାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ମିଶିକରି ବୋହୂଟାକୁ ବି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ କରି ମଦ ପିଇବ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ସେ କ'ଣ ସଶକ୍ତ ନୁହଁ? ନାରୀ ସଶକ୍ତ, ନାରୀ ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିଏ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? 50 ଥର ସଭାରେ କହିଛି ମୁଁ, ଯିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, କ'ଣ ଧରିକି ଆସେ? ସାଥିରେ ପେଚାଟେ ଧରିକି ଆସେ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସିକି ସେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ମଦ ପିଇକି ବାଡ଼ଉଛି, ପୁଅ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଉଛି, ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ପେଚାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷର ପେଚା, ଧର୍ମ ନାହିଁ ଧନ ନାଁରେ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ ରେପ୍ ନାଁରେ ପୁରୁଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଯାର ପରିଣତି କରୋନା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ଏଡ଼ି କୋଠା କରୁଛ, ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନଉନ, ଧନଫସୁ ହେଇଯାଉଛ, ମନର ଦେବତା ହେଉନ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉନ, ମାନବିକତା ଆଉ ନାହିଁ, ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କହିବ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ? ସାର୍ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? କେମିତି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା କହିଥିଲି, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐତିହ୍ୟ। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଭାବ, ଦଣ୍ଡଜାତ ଦଣ୍ଡବତ ଦଣ୍ଡଜାତ ଖରାଦିନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ସେମାନେ ନାଚିବେ, କଣ୍ଟା ଉପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବେ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଇନା ଗଲି, ଆକୁ ପ୍ରେସର, ଆକୁ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହର୍ବାଲକୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ଏତେ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଦେଲି ୟାର ଅରିଜିନଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁରା କେହି ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ କୋଉଠି କେମିତି ହେବ, ମୋର ଯେଉଁ ନାହିଁ ସେଟା ବିଜୁବାବୁ ନାଇଁ କରେ।
ଗୋଟିଏ ନାଇଁ ସେଇଠି କହୁଛି ଏଇଠି କରିଦେଉଛି ଏଠି ସାରିଦିଏ ପଦଟା ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଅଙ୍କୁରବାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ କଳା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଗାଁର ଗୋଡ଼ା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ସେଟା କାହାର କି ଭାବିଛନ୍ତି? ସେଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସେ ଅଙ୍କୁରବାଟ ନୁହେଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓଁକାର ବଟ୍ଟ। ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ସେଇଥିରେ ବିମୋହିତ ହେଇକି ଫାଇଲ୍ ମଗେଇକିରି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ୍ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି କହିଲେ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଟା କରନ୍ତି ନା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସାଣୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମୋ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖି ଯାଗଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ପଢ଼ାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଥିଲା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯଦି 64,000 ଗାଁ ହେବ ଆମର, ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସେତେବେଳେ ରଜା ବସେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଠ କରି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଅନନ୍ତ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଆଣିଥାଏ, ଆବାହନ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ଦଣ୍ଡଯାତ ଯଦି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ କରୁଥାନ୍ତେ। କରୋନା ଯୋଉ ଝୁଣା ମାଡ଼ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବେଳେ ନା, କରୋନା ତ ବୋପା ରହିବ ପଳେଇବ। ଆଉ ଫୁଙ୍କୁନଳରେ ମା ଆମର ରାନ୍ଧୁଛି, ଫୁଙ୍କୁନଳରେ ଯେତେବେଳେ ମା ରାନ୍ଧୁଥିଲା କରୋନା ତ 3 ଦିନ ରହେ ଏଇ ଗଳାରେ। ଫୁଙ୍କୁନଳା ଫୁଙ୍କିଲେ କେମିତି କରୋନା ରହିବ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନେଚର, ସେ ପ୍ରକୃତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାଟି ଆଟିକାରେ ରନ୍ଧା? ଗୋଟାଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଏ ଅଭଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କମିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଶିବପୀଠ ଶୈବପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହିଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କେତେ ବା ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ? ତାମାନେ ଆମେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆବାହନ କରୁଛେ। ହଁ ସେ ଅର୍ଥରେ କହିଲି, ମାନେ ନେଚର ପାଥି ଅନୁସାରେ। ବାକି କରୋନାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ସାର୍ ଟୀକାକରଣ ରୋକି ଦେଇପାରିବ କରୋନା? ଟୀକାକରଣଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନୂଆ ନା କରି ଟୀକା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟୀକାଟା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ହଇଜା ମହାମାରୀ ବସନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଇଏରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା କିଏ? ଏ ଟୀକା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଟୀକାଟା ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଶେଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ଏବଂ ଏଥର ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଆକୁ ରୋକିପାରୁନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଇଟାଲୀ ବି ଯାଇଛି, କୋଠା ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଅଛି ଭୂତଖାନା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା କିଏ ଅଛରେ, ମୋର ଯେତିକି ଡଲାର ଅଛି ମୋ ପାଖେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି, ନେଇଯାଅ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କେହି ଆସିଲେନି, ଶୁଣିଲେନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଡଲାର ଗୁଡ଼ାକ, ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି କୋଠା ଉପରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ କରୋନାର ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଲପତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ। ଆଗକୁ ମା ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ଆଜିକାଲି କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା? ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେତେ କରୋନା ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ କେତେ ଦିନ ରହିବେ?
15 दिन ना 14 दिन जहाँ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହନ୍ତି, ଅଣସର ଘରେ ରହନ୍ତିନି 14 ଦିନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ନା 15 ଦିନ ନା 14 ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, 14 ଦିନରେ ବୋଧେ ପାଚନ ଖାଆନ୍ତି, ଫୁଲରି ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, କେଉଁ ଜାତିରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏକଥା ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱୀ କହୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ ଏ ପରମ୍ପରା। କରୋନା ଆସିବ ଏବଂ କରୋନା ବି ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ହାରିବନି କି ଭାରତ ହାରିବନି କି ବିଶ୍ୱ ବି ହାରିବନି। ହାରିବେନି କେହି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ନାହିଁ। ମରଣକୁ ଯଦି ଜୀବନ ଓ ମରଣର ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ନାମଟା କ'ଣ? ଜନ୍ମ ଏବଂ ମରଣର ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ନାଁ ହେଲା ଜୀବନ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଲଢ଼େଇ ନ କରିପାରିବା, ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ଯଦି ନା, ତାର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଇକ। କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାତି ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରିପାରେ ପାଇକମାନେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଏତେ ପାଇକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ମୁସଲମାନ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଧପୁର ଗାଁରେ। ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଇତିହାସକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇକି ତାକୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଜେଟଲୀ ମରିଗଲେଣି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିକି କହିଲେ, ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି ମୋର ସମ୍ବିଧାନକୁ, ରେକର୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଟା କରିଛି ବୋଲି କହେନି। ଗୋଟେ ପାଇକ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପଙ୍ଗ ଦଳଭାଇର ପାଇଁ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ପାଇଁ। କେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶହୀଦକୁ ଗୋଟେ ଗଛର 2ଟା ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଫାଡ଼ି ଦେବା? ତା ବିଷୟରେ କେହି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ? ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭଗବାନ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ପରାହତ ନା ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ସାକାର ହେଉଛି ନା ଆଗକୁ ହବ? ଆପଣ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ରାମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଫେରିପାରିବ? ଶୁଣ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ରଜା ଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ରଜା ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁକର୍ମାଣି, ଏବଂ ସେଭଳି କର୍ମ କଲେ ଫଳପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବ। ସିଏ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଉପରେ କହୁଥିଲେ, ସେଭଳି ପୃଥିବୀକି ଦେଲେ ଏକ ଶବ୍ଦ, ତା ନାଁ ହେଲା ଅହିଂସା। ତାକୁ ଯଦି ପାଳନ ଯେଉଁ କରିଛି ଯେଉଁ ଦେଶ, ସେ ଦେଶ ଭଲରେ ଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଥିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଲ୍ମୀକି ଯିଏ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ରାମାୟଣର, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର, ଆମର କାଳିଦାସ ଯେଉଁ ମେଘଦୂତ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ବା ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୀନ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଅବତାର ବାଦଟାକୁ, ତାକୁ ଡାରୱିନ୍ର ଥିଓରିଟାକୁ, ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ କବିତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି କି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏମିତି କବିମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ କିଛି କବିକି ଧରିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଆସିଛି ମୂଳରୁ, ଏବେ ବି କରେ। କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ବା ମୋତେ କେହି ପସନ୍ଦ ନ କରୁ, ଯେଉଁଟା ସେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ କାହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ? ଯଦି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେବା, କରୋନା ବାପା ଆସିବ ଏଠି। ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ଦିଗକୁ ମନ ନେବା, ଆମ ପ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଭଲ ରହିବା। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ତ କହିଲା ପରେ ବି ହାତୀକି ମାରି ଦେଉଛ। ହାତୀ ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାହନ। କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବ ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଗଛକୁ ହାଣୁଛ? ସେଟା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଗଛ
ଗ କହିଲେ ଗଣପତି ଗଣେଶ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା, ଗ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଗ କହିଲେ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ, ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛଅଟା ଋତୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛଅଟା ଋତୁକୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଅନୁଭବ କରି ଏ ଗୋଟାଏ ଜାତିର ତାହା ହେଲା ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେମିତି? ଆପଣ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଦଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ଯୋଗୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦଣ୍ଡର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅପାର। ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ଯାହା ହାତରେ ସରଳ କଥାଟା, ଜାଗୁଳି ପାଟଣା ଗଲେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହାତ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ପାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଜଗନ୍ନାଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଆପଣ ସେଠି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଛେଡ଼ା ମହଡ଼ା କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାହା ଚାଲି ଆସିଛି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବଳଭଦ୍ର, ଯାହା ଦେହରେ ବଳ ଥାଏ ସେ ହେଲା ଭଦ୍ର, ଆମର ଦେବତା। ଏତେ ବଳବାନ ଦେବତା ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। କୃଷକର ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଧର୍ମଦଣ୍ଡ। ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ମୋତେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବି? ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ପାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାଟା ମୋତେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ମୋ ତରଫରୁ। ଗର୍ବ ଆସିଯିବ ମନରେ, ପତନ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି କରେ ନା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କରେ ନା। ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ କରେ। ଅର୍ଥ ପବନକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମନକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବତୀ କୃପାରେ, ସେ ଭଗବତୀ କୃପା, ଭଗବାନ କୃପା ଯଦି ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ, ସେଇଟା କାହାକୁ କହିବେ? କିଏ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେ ଲାଭରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବେ ସେଇ କାମ କରୁଛି, ମାନବିକତାର କାମ। ସେ ମାନବିକତା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଓ କବିତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ କବିଙ୍କି ପ୍ରମୋଟ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଯିଏ ଶୁଣିଲା ମୋ କଥା, ଯିଏ ନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଆଶାବାଦୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଆସିବ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବ। କହିବି, କାଶିଆ କପିଳ ଆଦି ଜଣ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କପିଳେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଥି ପୂଜା ହେଉଛି। ଏବେ ବି ବହି ପୂଜା ହେଉଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଦେବେ ସେ ପୂଜାକୁ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜାତିର ପୋଥି ବା ବହିକି ଏମିତି ରାତିରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି, ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, କେହି ଗଲେଣି ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କରୋନା ହବ ବୋଲି। ତୁଣ୍ଡି ମାଳିକା କୋଉଠି? କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉଠି ମାଳିକା ପୀଠ ଥିଲା? ସେଟା ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ଛତିଆ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରଟା ଯୋଉଟା ମେନ୍ ମାଳିକା, ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚସଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ, ଭୁଲ କହିଦେଲି, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା 5 ଜଣ ଯାକ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥର ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ସେ ପୀଠଟାକୁ, ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଳିକାର ପୋଥିର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଠି ଅଛି, ନଦୀ, ଏବଂ ସେ ପୋଥିରେ ଏବେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ପୋଥିରେ ଘର କରିସାରିଲେଣି। କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ହେବ, ତାପରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଏ, କାହାକୁ କହେ ନା। ଏବଂ ପୋଥିରେ ଜଣେ ସାଧକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାନି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିଲେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମାଳିକା ଉପରେ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମାଳିକା ଉପରେ, ରତ୍ନାକର ସାହୁ ପ୍ରଫେସର, ମୋର ପରମ ମିତ୍ର, ମୋର ପରମ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ସେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି।
एमती जो सब साधना करुले मालिका उपरे से मालिकार गाँ कटक जिले में एक सुंदर आरण्यक परिवेश भितर नदी नदी देकरी एवं तो हो गला सब ब्रिज जापर आप अति आनंद से मत मन पकड़े गले से पोथी जहाँ लिखाई 600 वर्ष तले ये जाति जहाँ लिखी आज घटुची मु कहवाटा भल हमनी कारण मो कथा मत ये सब ईर्षा करती जे मो भलटा न कहीकि कौन गोटे एमती कर गोटे कंट्रोवर्सी करदे मुझे कंट्रोवर्सी भितर जीवा आदौ चाहिए बोली मो निज ना नौनी सर बर्तमान भंगा गढ़ा संसार 2.5 दिन जीवन में आपंकर आउ कि अधा गढ़ा कम रही जाऊँगी कि आउ कि हाँ काम तो सर ना निश्चित भाव में कहि फोकस राजनीति जीवन ना साहित्य ना जोग जीवन मु मोर साहित्य उपरे दौची जोग तो मु करे एबे सब नुआ नुआ बाहरी गले सब तेणु मुझे विरुद्ध किसी कहबार ना सपोर्ट भी किसी कहूना जी जहाँ करुच्ची सब लोक देखुं कि जोग जो बहुत उपकार आसूची मुझे विश्वास करे मोर आउ जोड़े कथा अच्छी यूनिभर्सिटी करने दीटा गोटे जोग यूनिभर्सिटी एत गोटे विश्वविद्यालय जो है तार नेपथ्य मोर जी थिला से आनंदित जदि करवा मु भावुची आवश्यक होची जोग यूनिभर्सिटी आप करेंगे से मालिकार जन्म विषय करेंगे कटक जिले सबुठ बहुत बड़ बड़ कवि जोटी अच्छा से जगह करें कारण गोटे प्लानिंग चली से मुझे जाऊनी तेणु मोर आनंद अच्छी एगुड़ा सब करने जिते लोक कल्याणकारी कार्यक्रम करें सर वर्तमान अवसर समय गुड़ाक केमिति आपण टाइम पास करछन खाली कविता लिखि ना किछि ना ना आपण बीजेडी रे मध्ये अछंती मु तो जो दल थी अच्छी समस्त के कुआडे गले मु तो अच्छी माने आपण केमिति अतिबाहित करछन भल कटुची जनसेवा रे कटुची किछि नाही दलर एबे भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाव में मोर जी कर्तव्य मु संपादन करुच्ची दल मत पठेला जाओ बालेश्वर मु गली कोरोना समय रे मत सब डरे देले एमती हम सेमती किसी मोर गलानी कौन हबार थिले काली कौन कहीं बंद करें तेणु आज गोटे कहीं मुझे लिखिनी कविताटे हरिणटे दौड़ुची घंटा को केते 90 किलोमीटर बाघटे दौड़ुची घंटा को केते 40 किलोमीटर या बाघटा कि खाई दूसरी करोना एत दौड़े तार डर रोचे बाघ आस लगे अनी दूसरी रही जाऊँगी से टाइम बाघ मेकअप कर दूसरी आम अवस्था से ये आसले करोना ये काली कौन हो कि एमती डरी डरिकी मरीज कि आम कौन पाई डरले मरीज मोटे डरवा दरकार मोठ छोट कविता करुणा मत नहीं मत आउ डरा ना करुणा मत आउ डरा ना भोकरे रही मत आउ तू मार ना करुणा तो निजे भोक होती तू गोटे भूत भाइरस राति पाइले मो पछरे लगे जो भूत आम पछरे भूत पूर्व लगुच तेणु डरुनी जी तो हर्फ हो उड़ूची मोर नेत सी है पतित पावन माना तू ताकू अना एड़े बड़ देउल को जातिर नहीं ये देख ताक देख टिके लिंगराज से पदका भावी नबू जे तू कौटी अच्छु तोर कौन नथिला तोर कौन नहीं तेणु तोर सबू जो सुंदर उपमा चित्रकल्प को जातिर नहीं को साहित्य नहीं एवं सी जो कवि माने थिले पुराण रु आधुनिक जाए से मान टिके अना मु करुणा तोते करुणी मना तुझे कहीं एत निष्ठुर होच भूत गुड़िक मोर मन पड़े
ସେଇ ଭୂତ ଭାବନା ଓ ଦୁର୍ଭାବନା ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷ ଥିଲି, ସେଇ ମଣିଷ ସବୁଦିନ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ତାର ଚେତନା ଟିକେ ହଜିଯିବ, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପାଇବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେବେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆମ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନେମାଳ ଗ୍ରାମ, ଛତିଆ ଗ୍ରାମ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାଳିକା ବାଣୀକୁ କେମିତି ପରିବେଷିତ କରିବେ? ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନେମାଳ ଗାଁ ଏବଂ ଛତିଆ। ଅଛି ଦିନ ଆସିବ, ମୀନ ଖେଳିବ 22 ପାହାଚରେ, ଠାକୁର ପଳେଇବେ ଛତିଆ ବୋଲି। ଠାକୁର କେଉଁଠି ଯିବେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ସେ ଛତିଆ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନେମାଳ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବା ଯାଇପାରନ୍ତି ଜାଗୁଳିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେଉଁଠି ପାଇକ ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବିରଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଷାଣୀ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଛତିଆ ଯିବେ, ବିମୋହିତ ପଡ଼ିବେ ତାର ଶୋଭାରେ। ସେଠି ଏତେ ପୋଥି ଅଛି, ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଉଛି। କେଉଁ ଜାତିର ପୋଥି ପୂଜା ଅଛି ପୃଥିବୀରେ? ଏଇନେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି କାଶିଆ କପିଳା ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଁ କଥା, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରତିଟି ରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ବି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେଉଁଟା ଆମେ କେହି ଦେଖୁନୁ, ଗବେଷଣା କରୁନୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଛତିଆ ବଟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଖିରେ। ଆମର ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସାଧକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ନୀରବରେ ସାଧନାରତ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଦେଖିବା, କିଛି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଖଟିକିଆ ଖରାରେ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲାବେଳେ ସହରୀ ଜୀବନରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି, ସହରରେ କାହିଁକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ କମ୍ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ପୁଣି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏସିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। ଏସୁ ଆମର ଆୟୁ କ୍ଷୟ କରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏଠି ଏସି ନାହିଁ। ଏସିର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସି ପଇସା ଦେଇକି ରୋଗ କିଣୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହି ଆସିଛି। ବହୁ କାଳେ ବହୁ ସଭାରେ ମୁଁ କହିଛି, ନୂଆ କଥା କିଛି ସେଇଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତିକିରେ ଏ କଥା ସରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପୁଅ ତାର ବାପାକୁ ମାରିଦେଉଛି, ଭାଇ ତାର ଭାଇକି ମାରିଦେଉଛି, ଦଦା ପୁତୁରାର ଲଢ଼େଇ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁହାଗ ପ୍ରେମର ପରିବାର ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କରୋନା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ହୁଅ, ଆଉ ଗଛକୁ ହାଣ ନା, ଗଛ ତମକୁ ହାଣିଦେବ। ପ୍ରକୃତିର ସଂହାର ଆସିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ କୋଠା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୂତଖାନା ଭଳିଆ ଥିବ, ଏବେ ବି ସେଥିରେ ମାତିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ୟାକୁ ବୁଝିଲା ସିଏ ସତ୍ପୁରୁଷ, ସତ୍ୟରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମଣିଷ ଉପରେ। ତୁମ ଧରଣୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେରେ, ତୁମ ଧରଣୀରେ ଫୁଟଇ ଫୁଲ, ତମ ଧରଣୀରେ
ତତେ ନିଛୁଟେରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ବିହଗ କୂଳ ଅତି ପୁରାତନ ଧରଣୀରେ ତୁମ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାଇଁରେ ନାଇଁ ତୁମରେ ଧରଣୀ ସରଳ ସରଣୀ ଭଲ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ କେଉଁ କାଳେ କେତେବେଳେ କେଉଁ କବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ସିଏ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର କବିତାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସିଏ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ସେହିଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ନାମ ପାଇଁ କାମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାମ ଅର୍ଥ ସେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଅଛି ସେ ଦାସକାଠିଆ ଆଉ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ପାଲା କି ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଥା ବୋଲି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଏବେ ଗାଉଥିଲା ଚମତ୍କାର ସେଥିରେ ମୋରି କବିତା ଗାଇଦେଲା ଆଉ ସେ କବିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ତାମାନେ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରିଯିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରିଯିବା ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ